Hola, ¿qué tal? Seguimos con Titanic Adventure Out of Time. En el primer vídeo, bueno, vimos toda la introducción y nuestra misión secreta que teníamos que realizar aquí a bordo del Titanic. Y lo primero que nos habían encargado era encontrar un mensaje de los alemanes en la sala de telégrafos, que es donde estamos. Justo acabamos de robarlo, por así decirlo, y ahora tenemos que ir a descifrarlo. También tenemos pendiente ir a la sala de fumadores y, bueno, una vez descifremos el mensaje, avisar a nuestro contacto del servicio secreto. Así que, bueno, vamos a ver, vamos a ir primero a descifrar este mensaje y después, según lo que encontremos, iremos a la sala de fumadores o a hablar con el contacto. Vale, para ir a nuestro camarote estábamos en el C73, así que tenemos que ir a la gran escalera, por aquí. Sí, gran escalera. Tenemos que bajar a la cubierta C, esta es la A. Cubierta B. Cubierta C. Ah, espera, ya que estamos en la cubierta C, también teníamos que averiguar quién era ese misterioso hombre, bueno, de la señora vestida de verde que hemos visto en el vídeo anterior. Yes, can I help you? Vale, a ver. Me gustaría... No. I can check valuables, store cargo, list passengers, etc. Vamos a ver. La cena no nos interesa. Manifiesto de carga, nada. Passenger list, Have you a esto es lo que name? queremos. If you do, I can tell you their cabin number. Jacob Astor, este era el más rico del Titanic, a ver si Mr. nos dice. Astor, he's not to be disturbed. Vale, no nos deja... No nos dice en qué camarote está Have you a Astor para name? no If you do, I molestarle. can tell you their cabin number. Veamos. Más nombres. Nada. 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 Aquí. GQC es el hombre que nos habían dicho. Let me check. Aha, Mr. George Quincy Clifford, A27. A27, de acuerdo. I live to serve. Glad to be of good night. Vale, supongo que esa será una misión secundaria. Ahora tenemos que buscar nuestro camarote 59, estábamos en el 73, 67, 73. De acuerdo, a ver, llave. Vale, entonces hay que descifrar este código. Vale, 8754, imagino que será lo que hay que poner aquí. Mierda. 098 7 54. Vale. Queremos... Espera, sí. No. Sí. Queremos... ¿No? ¿No? A ver cómo funciona este chisme que no tengo... A ver. No. Si lo activo... No. Vale. Ah, espera. Que esto está desenchufado. Vale. Y ahora aquí. Coño, pero no me quites los números. 8, 7, 5, 4. Vale, a ver si ahora... Lo que no sé si... Hay que darle aquí. Vale, de puta madre. No, otra vez no, tío. 8, 7, 5, 4. Vale.
A N H Q S P P A I X W B F C X Y. Ostras, no sé si aquí va un espacio y AM. Bueno, me la voy a jugar. A M. A ver si hay suerte, no hay que repetirlo. Ah, maldita sea. Hala, vuelvo a intentarlo. 8, 7, 5, 4. A N H Q. Esto es como poner un wifi, macho. S P P A I X W B F C X Y A M. A ver. Ajá. Red hidden in boiler room 3. Vale, o sea, el Rubaiyat está escondido en la sala de calderas 3 dentro de... ¿cómo se dice esto en español? En la carbonera, es decir, donde se guarda el carbón, compartimento número 4. Esto. SB traerá la pintura después de la recogida. ¿Qué pintura? ¿Y quién es SB? Vale, bueno, es algo que tenemos que averiguar. Vale, pero al menos ya sabemos dónde está el Rubaiyat. De acuerdo, así que podemos avisar ya a nuestro contacto, aunque primero nos pasaremos por la sala de fumadores. Muy bien. Veamos... No sé si aquí... Bueno, es igual. No, quería ver el mensaje si lo teníamos, pero no importa. Vale, a ver, la prueba está hacia allí, yo quiero ir hacia la popa. Exacto, escalera... La escalera de popa. Veamos dónde estaba la mujer, esta mujer, que ya hemos averiguado quién es el... Get his name? Sí. Clifford. Clifford. Never heard of him. You don't suppose he's rich, do you? Vaya prenda, macho. La primera que pregunta es si es rico. You're an angel, and I've news for you too. While you were gone, Andrew Conkling's been asking for you. Yes, Conkling, the steel bear. God knows what he's been doing in Europe, buying it probably. Where was I? Oh yes, Andrew Conkling asked me to pass along this. You know his wife Beatrix, the designer. Such an eye! Her clothes preserve the bust line. Couldn't be more flattering. Keeps the eye moving. Much nicer than Worth's. Vale, nos dice que un tal... You know his wife Beatrix, the designer. Such an eye! Her clothes preserve the bust line. Couldn't be more flattering. Keeps the eye moving. Much nicer than Worth's. Vale, nos dice que este tal You know Conkling... his wife Oh, Beatrix, venga. the designer. They're friends with Pesada. Captain Smith. Smith! So handsome, so dashing. White Star's best officer. Or was. He's retiring after this voyage. Couldn't be more tragic. My dear, you've blanched. Bad news? Certainly, certainly, I must... It's Mrs. Burbank! Consuelo! Dios, qué horror. Vale, nos ha dicho que un tal Conkling nos quiere reunirse con nosotros en Scotland Road. Jope, muchas tareas por hacer. A ver, nadie por aquí.
Es interesante, no. Vale. El smoking room tenemos, o sea, la sala de fumadores. Let me introduce you to Buick Riviera. Remember, he's French, and you know what they... Come here. Good evening, mon ami. Buick Riviera welcomes you to the tables. I am always delighted to play with friends of Max. You look familiar. We make a meeting before? Deauville? The casino at Monaco? New Mexico. I lived there once. In Diamondback. Such a town. So, have we met? Vale. Yo qué sé. No, Too bad. creo que Good no. luck. ¿What? You'll need it. ¿Nos han despedido así a muerte? Try your luck. Vale, nos dice que si queremos jugar a las cartas. A ver qué ocurre. Tenemos 15. Uf. 15 no es buen número. A ver. ¡Guau! 21. Ah, venga ya. No se lo cree ni él. You like to play again? No. Bonsoir. How you doing? Buick fleeced you too? You know, you're letting me do all the talking. If you don't mind me asking, just why are you headed to New York? Vale, otro que nos pregunta por qué vamos a Nueva York. Guess we all got our secrets, don't we? See you around. Good night. Pues muy bien. Hostia, ¿qué es esto? I don't know you, nor do I want to. Leave me or I shall summon a steward. Vale, nos ha dicho que nos vayamos o llamará a un steward que viene a ser, no es exactamente un camarero, pero bueno, como un vigilante o algo así. Vamos a contestarle esto a ver qué dice. Tell me, do you approve of women who smoke? No. If you want to be a bore, I suggest you travel steerage. Good evening. Vale, nos ha dicho que nos vayamos a tercera clase. Así en plan un poco... Vale, de acuerdo. Tenemos un meeting en Scotland Road y después hablar con nuestro contacto. Bueno, para ir a ver a nuestro contacto hay que pasar por Scotland Road, así que vamos a ir a ver. Para ir a Scotland Road tenemos que ir, bueno, a la otra escalera. Por aquí, cubierta D. Vamos a bajar. Cubierta E. Aquí, Scotland Road. Vale, aquí debería haber alguien. Pero claro, Scotland Road es muy grande, no sé exactamente dónde va a estar. Por aquí se va a tercera clase. No, aquí no hay nada. Vale, estará hacia la popa. Vale, será este hombre. Hello, I'm Conkling. Good of you to come. I trust you're finding the accommodation satisfactory? You're welcome. Vale. White Star's anxious for everyone to be as comfortable as possible, particularly on the maiden voyage. Vale, Sorry ¿para to qué seem me mysterious. quieres? You must understand someone in my position, an investor in this ship, needs discretion. Vale. You're under no obligation, of course. I have a slight problem. You may be able to help. A servant has stolen an important business document from me, and I must recover it. A few years ago, my wife Beatrix hired a young Irish girl as maid in our London house. We treated her well. 2 weeks ago, she up and left without notice, taking a certain letter with her. I'd given up all hope of recovering it.
Until my wife spotted her this morning on the third-class promenade. Needless to say, I checked with the purser. She'd been scheduled to sail on the Philadelphia, but those passengers were transferred on board the Titanic because of a coal strike. Vale, o sea, tenemos que recuperarle un documento, no sé si es secreto o, bueno, que es un poco trapo sucio. A ver, she's on the ship, why not? Vale, a ver, ¿por qué no lo haces tú mismo? I'd prefer to employ the services of a third party. You. Vale. Porque Government officials, friends of mine, told me a bureau agent was on board. I found you through Mrs. Cashmore, a preposterous woman, but she does have an eye for accomplishment. Look, will you help me? You will be rewarded handsomely. Her name is Shayla Hacker. She's 20 or thereabouts. I was her benefactor, one might say. Confidential business matters. Conkling Steel provides steel for ships. This ship, for example. If the contents of the letter were publicized, our competitors would profit greatly. Vale, o sea, es una letra que tiene que ver con la fabricación de acero, entre otros, del barco del Titanic. Confidential business matters. Conkling Steel provides steel for ships. This ship, for example. If the contents of the letter were publicized, our competitors would profit greatly. Yes. This puts me in a difficult situation. This young woman, she could cause considerable damage to me, to my reputation if she goes to the newspapers. Vale. I've gotten word to her to meet on the poop deck. Go in my place. Tell her there'll be no trouble if she returns the letter. Afterwards, report to me in our suite, B59. Her name is Shayla Hacker. Good night. Vale, este hombre está en el B59 y nos ha dicho que teníamos que ir a el prop deck, pero no sé ahora si está en proa o en popa. Bueno, igualmente tenemos que seguir por aquí para ir a ver a nuestro contacto. A ver, la escalera de segunda clase está aquí. Jope, otra. A ver qué quiere A este. fine night to be indoors, cold as the dickens outside. Cold but clear. Clear as a bell, and the stars, oh, you should see 1,000,000 stars in God's firmament. A congregation of light. The name's Trout. The Reverend Edgar. I'm returning from a mission in Africa. To Sunapee, New Hampshire, where I live. Emily, my wife, she's dead. Este debe ser el reverendo de segunda clase que se quedó a bordo, bueno, dando bendiciones a los pasajeros que iban a morir. Thank you. We had looked forward to this journey. But she died at Port Said. Though it was Nyasaland that killed her, the doctors, you know, never did find all the parasites. Calling on Miss Pringle, she has been invaluable this voyage, a pillar. Oh yes, we're very glad she's with us. Unlike the occultist Trask, tempting the passengers with his occult mysteries. So you must like it, this section of the Titanic. Here, second class. You can get to Scotland Road from here. Do you know it? Scotland Road? Wait, before you leave, I was wondering, perhaps you'd care to make a donation to our mission in Nyasaland. Vale. I am very happy. Tomorrow we will discuss everything. Good evening. Tomorrow, mañana, no habrá mañana, señor. Vale, cubierta F, aquí, camarotes de la F. F32 o 34 estaba mi contacto. Me suena que era el 32, pero... Vale, pues será el 34. You've decoded the message. Smashing. The boiler rooms. Blast.
There's an entrance to the lower decks around here somewhere. Query the lift attendant. He's cheeky, but he knows. Intercept the Rubaiyat before it changes hands. Vale, pues nos manda a buscar el Rubaiyat. Se puede entrar a las calderas por aquí. Vale, seguro que no nos deja pasar. What the? A passenger? I can't regulate the steam for boilers 1 and... So I don't have time for you. You're where you shouldn't be. Get up top before you're kicked up there. Vale, no nos deja pasar. Oh, I doubt it. She's really acting up. See? Still working the bugs out. See for yourself. Have at it. There's a gauge showing the turbine's power up. The needle's got to move into the green zone. Over here. Vale, o sea, hay que... Ahí. Vale, a ver. Tenemos que tocar todo esto para que vaya a la zona verde. No tengo ni idea qué demonios estoy haciendo. Ah. No. Aquí. No. No. Hola. Vale. No. No. Aquí, bien. Vale. Vale, aquí está a 60. A ver esto. ¡Ah! ¿Sí? ¿Ha entrado? A ver. Right smart you were. She's running much smoother now. Say, since you were so interested, go on, have a peek in the engine room. She's quite a sight. Vale. Pues yo creo que habiendo resuelto este rompecabezas es un buen momento para parar el vídeo y veremos en el siguiente si encontramos el famoso Rubaiyat y continuaremos la aventura. Hasta pronto.